Iti weather update. Nasa repatpatan iti alas 3 di malam iti low pressure area iti kadayo nga ribos ng gasot 60 kilometro daya iti Northern Luzon. Apektaran iti southwest monsoon iti Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, iti Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Canantique, Sumansansan, iti natudo nga panahon, Uray Negros Island Region, nabatbati nga paset ti Luzon, kinado mga paset ti Western Visayas, kat pasaray na ulep aging gamapatok-patok at tudo ken nagarod ti panyempo, kapumatlaeng iti southwest monsoon. Kabayatan na ti localized thunderstorm, iti mabektar di Mindanao, iso pasaray na kuyam aging gamapatok-patok at tudo ken nagarood iti panyempo. Ti temperatura kadig iti naduma-dumong lugar ti Luzon, iti Vigan kat 26 degrees Celsius, Baguio 21 degrees Celsius, iti Lawag 26 degrees Celsius. Ti Visayas, Iloilo City kat 28 degrees Celsius, Tacloban kat 31 degrees Celsius, ti Cebu City 30 degrees Celsius. Ti Mindanao, Zamboanga City, General Santos kat Davao City papadang 28 degrees Celsius. Simingising ti init itatabigat alas 5:42, lumnat ito madamdama alas 6:18. Dito na iti weather update para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Marcus Wakabasan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!